रुको जरा सबर करो। समझ रहे हो? হয়তো দুদিন আগে বললে কি ক্ষতি, আরে এই দুনিয়ার রংটা মশা বুঝলাম না। Once more! নাগিনী ঘরের রামন যেন কাল নাগিনী, সুযোগ পাইলে কিছু ছাড়লো না রে, আমি পারি না আর পারি না, আমি কেন মরি না। চিনে না আমারে গো, আমি পারি না। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके শোনে না কথা, গায়ে প্রাণে ব্যথা, শোনে না কথা, গায়ে প্রাণে ব্যথা, সালামের মায়া মমতা কাজে লাগলো না রে, আমি পারি না আর वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। আমারে গো, আমি পারি না আর देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।